sa panahon ng latest news. Deron sa linya ng atong pag-asa maktan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Biyernes. Maayong adlong Biyernes usab si Ariel ug sa itong mga sukitig paminaw. Mo ni atong update sa kahimtang sa atong panahon para sa mosunod nga 24 oras. Kining nagahinay nga amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto diha lang sa tumoyng bahin sa Northern Luzon. Ug kining easterlies o ang init o umog nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nibling bahin sa Luzon ingon man diri sa Kabisayaan. Ug mayong balita wala gid puntay gipaabot na LPA bagyo nga posibleng makaapekto sa atong nasod por luminos sa mosunod nga tulo ngadto na sa 5 ka adlaw. Mao karong adlaw Biyernes sa tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, aduna gihapoy generally fair weather condition, hanaw na kasarangan ug init nga tempo sa panahon. Nagapon tay mga tsansa ani mga pipila, mga patak-patak na mga pagulan na posibleng inubanan sa mga pagpanugdug og kilat tungod ni sa easterlies nga posibleng sagad masanati sa hapon o sa gabi ingon man sa sa kabuntagon. So far karong mga oras wala na tayo gibatan gi-monitor nga mga pagulan diri sa Central Visayas sa continuous monitoring gyapon ta ani nga mga possible issuances sa mga thunderstorm advisories. Nagipanihulgan mo bubaha og pagdahili sa yuta labi na kumatungnan ta ning kusog na mga pagulan. Para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan wala na tayo giisa nga gale warnings sa Cebu atong sa Central Visayas sudon na tayo hinay nga sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin silangan ngadto na sa amihanan. Itong kadagatan adunay gagmay ito na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat munas ni karong alas 6 untop sa buntag ni gimabon nga 0.0 meter ug mo taob sa alas 12:03 sa udto nga naay gilawmon nga 1.3 meters. To temperatura 25 to 30 degrees Celsius ug aduna tay forecasted heat index or maximum heat index karong adlaw diri sa Central Visayas nga magduwa around 34 to 35 degrees Celsius na gyapon ni aning extreme caution level. Ug pa atong haring adlaw ni subang sa alas 5:49 sa buntag ug mosalop ni 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ug mga latest diri sa buhatan sa pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph, Yes sir. karong panahon na sir, magsugod na ang atong kainito, no? Yes. Nakita na to nga hinay na sad ning epekto sa amihan especially diri sa Visayas mao makapabuta no posible na next coming days na magkanam sa ta kalimot ato ang panahon tungod aning easterlies nga mao'y magapasulabi nato diri sa Kabisayaan. So makapabuta ning manam pagsaka sa ato ang maximum daily temperature. Ingon man kining possible sab na kanang heat index nato nga mag-anam sab nga nahigayon sab na mo saka no na around diri sa may extreme caution level. So di ka puno kapitan magpadayon pa ni no kita na sa Ariel karong buwan na labi na yung second half sa Marso ngadto na sa buwan sa Abril ug usually mo peak na to ang maximum heat index pinakalimot na to base sa atong climatological data diri sa atong stasyon naron mo peak ni around sa buwan sa Mayo. Kay kagapong adlaw mga alas 9, perti naman gabing kainit. Mo kuha sa mga panit. Yes, usahay no mamaak na so kini mga orasa sa atong monitoring usab no sa heat index is hourly ta nagmonitor sugod sa gani sa alas 8 ngadto na sa alas 4 sa hapon. So usually atua mo sugod na sa atong temperatura ingon man kini heat index nato alas 10 no ngadto na sa alas 3 o sa alas 4 sa hapon. So kani mga range of mga hours mo nang mas kung mahimo kaya nato ug kung dili man tungod sa ato ang trabaho from time to time no na mo pahuway mo silong sa kita para malikayan guni nga to ang mga heat related na mga sakit o illnesses. So kuyaw ni sa council, kuyaw ni sa mga high blood, kuyaw mahistok. Yes, Sir Riel, kaning mga ato mga infant no kanang ingon man to mga edad-edaran na no maglisod nag-regulate sa init sa lawas. So karong padung pata sa hinuon no
wala pa kita nagdeklara no sugod sa ato ang warm and dry season, but nakita no na naman na nato na failovers Visayas area maong karong mga panahon na mag-inom kita igo o mayo daghan sa tubig o alikayan na to ning pagbuwad yun sa direktang init sa adlaw sa dugay nga higayon. So, salamat Sir Joseph sa panahon din sa itong mga pamukaw. Huwag sa Pans Ariel, maayong buntag ug amping ka kanunay. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw ga Biyernes, pizza 20 bulan sa Marso tuig 2026. Pilagi ni Sir Joseph Merlans ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlans ug mayong buntag kanatong tanan. Nagtong gusto ko simba sa kabisi makatunga adunay lain nga misa mutambong ko magamputa is kong balitan ng atong dakbayan mahipan nyo gayot ang katauhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.